हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपण समस्त मारो यूट्यूब चैनल को वीडियो करत ना আমি দেখে ভিডিও করত না সরি গাইস তো গাইস আমি দেখে ব্লগ করত না পুরো কাজুর মত আমরা আগটা তারকা শুনিবনি তো দেখি পারতবে চারিয়াড়ে খালি ধোঁয়া ধোঁয়া যার জীব খালি ধোঁয়া ধোঁয়া দেখি পারতবে এটা আমার চ্যানেল একটু এই বাড়া পড়ে तो गाइस देखि पारथुबे एमसी किछि व्यू अछि देखि पारथुबे देखंतु तो हेलो गाइस एमटी वाला किछि व्यू अछि देखि पारथुबे तो ए जो हमरा भाई जण अछि ताको पछरे ए जिया से কথা होती फॉलो कर सब्सक्राइब कर ना फॉलो भाई कर लाइक कर सब्सक्राइब कर भाई कर जल्दी कर हां बस भाई तो गाइस आपण माने भी तो मो वीडियो देखछंती तो लाइक करबे शेयर करबे सब्सक्राइब करबे जदी न देखछंती तथा भी लाइक करबे कमेंट करबे।